Assalamu alaikum menutatu बच्चों अस करो क्लास 6 तो पढ़ो अस उतर शॉर्ट स्टूडियो मज लेसन अमुक टॉपिक ओस A Tale of Two Birds तो बच्चों तम की करो आज सवाल क्वेश्चन आंसर्स गोनु क्वेश्चन छ बच्चों how did the two baby birds get separated दवन जो ये दो बेबी बर्ड्स थे जो ये दो परिंदे थे बच्चे तो यम के पड़ गए अख अकिस निश जुदा अलग के पड़ गए अख अकिस निश The two baby birds lived in a tall tree with their mother. One day a big storm blew the tree came down. The mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. Thus they got separated from each other. यम ज बच्चे अमिस परिंद सद ज बच्चे यम कित पे गए अलग यम गए अलग अक दह अकिस बड़िस कुलिस पे उहुंद ओल ये तिमन पन मोज माय सत रोजान तो अक दह आव वारिया ज्यादा तूफान तो यह कुल पे पत्थर तो अहज अफड़ पे लुंग तो अहज मोज मय तो यह तेज हवा अम तुल दोशवे बेकिस साइडस अम जंगल किस नियन तो अकिस निश त्रयन दूरी पहनस अकिस निश दूरी तो इथे पे गई अकिस निश अलग दोयम सवाल बच्चों where did each of them find a home तो यमो दशवी बच्चे बेबी बर्ड्स लकड़ परिंद नवजायद यमो कित कत बनो रोजन जाय One of the young birds came down near a cave. A gang of robbers lived there. The other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance. मिलो दशवनी अलग अलग घर तो मज यह यंग बर्ड लकट यह परिंद यह पे अकिस गफ नश नजदीक गफ नश तो ये हसा लुटेर रोजान ये डाकू रोजान तो ब्याक यह परिंद ब्याक अम सुंद ब्याक बेबी बर्ड यह पे आश्रमस नबर कनथ ये ऋषि साधु रोजान तो बच्चों त्रीम सवाल what did the first bird say to the stranger यह हसा यह गोनुक बर्ड यह गोनिच यह परिंद अम क्या वोन अमिस अजनबियस The first bird saw the stranger, the king. He called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. Indirectly, he asked the stranger to leave the place at once. Yus यह गोनुक परिंद वोन अमिस बादशाह यह stranger अमिस वोन बूज अतथ यह वना पन्न चूरन जल्दी करियो यतन अख नफर अमिस जेवरात लगित बे नियो अमिस गुर जल्दी करियो तो यह यछान कि यह गस अतन चलन What did the second bird say to him? Yus doyim bird doyim परिंद अम क्या वोन अमिस strangers अमिस बादशाहस The second bird welcomed the king to the ashram. He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. The aim won अमिस दुपनस यह दोयम बर्डन कोर अमिस खुशामदीद वेलकम ग्रीट कोरन अत आश्रमस मज दुपनस बे करनस गुजारिश कि चे त्रेश अत मज त्रेश अत चे तो बे कर रेस्ट बड़ आराम सान बे तो बे वोनस पत कि मोन ब्याक परिंद सह मे बोय सह रोजान चूरन सत ठाकुन सत तवे तिथे पे कत करान ब्याक सवाल बच्चों How did the rishi explain the different ways in which the two birds behaved? दपान ऋषियन कित पठन कोर बादशाहस एक्सप्लेन कित पठन समझोनस कि यम ज परिंद कित पठ अलग वर्ताव करान The king told the rishi about the different behavior of the two birds. The rishi explained that the first bird repeated the words of the robbers. The second bird repeated what he had always heard at the ashram. Their different ways were the results of their company. बादशाह वोन ऋषियन कि अलग अलग
وَرتاو چھِ یہِ کَتھ کَرنُک طٔریٖقہٕ چھُ وَرتاو چھِ یہِ چھِ یہِ کَمیُک وجہ چھِ یہِ چھُ یہِ کہِ یُس گۄڈنیُک پٔرِندٕ چھُ سُہ چھُ ژوٗرَن سۭتی روزان تَوَے چھُ سُہ تی وَنان یہِ ژوٗر وَنان چھِ یہِ تِم ڈاکوٗ لُٹیرٕ وَنان چھِ تہٕ یہِ دوٚیِم پٔرِنٛد چھِ تی وَنان یہِ أمۍ آشرمَس منٛز وٕنیُک تانۍ بوٗزمُت چھِ تہٕ یہِ چھِ وجہ ییٚمیُک یہِ دۄشوٕنی ہُنٛد یہِ کَمپٔنی یُس یہِ دۄشوٕنی ہُنٛد یہِ کَمپٔنی یُس لٔجمٕژ چھِ بیٚیہِ یِہُنٛد یہِ وَرتاو سُہ چھُ امیُک رِزَلٹ سُہ چھُ امیُک نٔتیٖجہِ کہِ یِمَن کِژھ کَمپٔنی چھِ لٔجمٕژ کَتھ صحبتَس منٛز چھِ روزان. شیٚیِم سوال چھُ بَچو وِچ وَن آف دَ فالویِنٛگ سَمز اَپ دَ سٹوری بیسٹ کہِ یِمو منٛز کُس چھُ اَتھ بہتریٖن سٹوری ہُنٛد مورَل یُس یہِ سٹوری ہُنٛد یہِ چھِ نیران سُہ کَتھ منٛز چھِ اےٚ بٲرڈ اِن ہینٛڈ اِز ؤرس ٹوٗ اِن دَ بُش چھا وَن اِز نون باے دَ کَمپٔنی وَن کیٖپٕس چھا اےٚ فرٛٮ۪نٛڈ اِن نیٖڈ اِز اےٚ فرٛٮ۪نٛڈ اِن ڈیٖڈ چھا تہٕ بَچو اَمیُک جواب چھِ وَن اِز نون باے دَ کَمپٔنی وَن کیٖپٕس کہِ اَکھ اِنسان چھِ تَمی سۭتۍ لَبنہٕ یِوان تٔمِس چھِ سُے اَثر پیٚوان تٔمِس چھِ تِتھَے پٲٹھۍ زاننہٕ یِوان تٔمِس چھُ سُے صحبت لَگان یَتھ منٛز سُہ روزِ. بَچو اُمید چھِ تۄہہِ آسیو سَمٕجھ تہِ آمُت تہٕ مَزٕ تہِ آسیو آمُت پَرنَس بِہِو رۄبَس حوال. اَسَلامُ علیکُم.